Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiatta rilalena iye wennie untuk lebih akbarakakna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta iya mana sininna guru-gurutta iya purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi pengajiatta rilalena iye wennie iya naritu pengajian tafsir. Na insya Allah ia maelo ribicara ia naritu mengenai surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nekia riolode napa nairampe penjelasanna topan ritata mengenai surah Al-Zalzalah. Engka dua sewa-sewa elo urampe lek biriolo berkaitan dengan ompokena ule Muharram. Aga sabakna weniriolo dek nacet dek masiji mengadakan kegiatan zikir dan doa menyambut satu Muharram. Nekia ternyata polerimondri engka kareba berdasarkan hasil ru'yah yang dilakukan oleh lembaga ru'yah Nahdlatul Ulama. Maka dari ternyata ya rawan niriolo depa napita ulengi gangkana napasukui ula Zulhijjah 30 ompokna gangkana keputusan lembaga tim ru'yah Nahdlatul Ulama maka desi di Muharram ia maniweni. Ya tona tu sabak na dendre wetu tak baca pak doangan rimon ripurata masen pajam mangaribi pak doangan ribacai ia naritu pak doangan awal tahun. Gangkana taparajeka dampeng dua sewa-sewa elo urampe. Pertama, dua telu siaji seleta rampe maka dadega gariasa peringatan tahun baru Islam. Nasaba dek gaga riwetuna nabita. Ia roria senge tahun Islam ia maninangka riwetuna mani maparenta panguluta Umar bin Khattab. Ni kia riwetuna nabita sallallahu alaihi wasallam de gaga riasa tahun Hijriyah. Gangkana de nacet de siaji seletap pasalai
peringatan tahun Hijriah dengan alasan tidak ada di masa Nabi. Gangkanna taparajeka dampeng upakasei makkedai ayat na korange ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka defongallahu ta'ala agi natiwi nabita tarimai nania agi natean nabita abelai tuba kulingi. Maka de ayat na korange ma atakumur rasulu fakhudhu agi natiwi nabita tarimai wa ma nahakum anhu fantahu nania agi natean nabita abelai. Aga betuan na yahe ayae kuro makbere isyarat nareko engkana parentangan nabita tatarimai, tapi nareko engkana pesangkangan nabita tabelai mompo ipakutana magio nadek nak kedafong Allah Ta'ala agi dek najame nabita abelai. Tupa kulingi. Maka de ayae agi nateang abelai de nak agi de najamai abelai. Aga betuanna ya wajib dihindari nateange nabita. Nareko ipugoi anu nateange nabita iya naro pelanggaran. Tapi nareko engka gau de nengka najame nabita tidak bisa serta-merta dengan alasan deneng kana jame nabita langsung ria belai. Nasabak ternyata yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maybe yes, maybe no. Weddik jaji oke, weddik jaji tidak oke. Aga betuanna, nareko engka gau, dek pagaga makdu pariwettunna nabita. Ya rega deneng kana najamai nabita, tidak serta-merta langsung kita mengatakan tidak boleh. Tapi meloi iri talek biriolo, maka da iya he gau sisale garona tiwi nabita yargana de. Selama dek mana sisala tiwi na nabita, silahkan dilaksanakan. Tapi nareko sisalai na tiwi nabita, iya narowaji ria belai. Gangkana tafarajeka dampeng. Penetapan tahun Hijriah memang dek gaga riwatunna nabita. Karena penetapan tahun Hijriah riwatunna manima parenta panguluta Umar bin Khattab. Panguluta Umarang napak depungi sahabat na nabita. Napa mengadakan musyawarah untuk menentukan Islam. Dan ternyata yang dipilih adalah untuk penentuan tahun Islam. Yang dipilih adalah tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nasabah hijrahna Nabi teriala patokan ia naroria sengi tahun Hijriah nan nyayas sama turukiwi bulan pertama adalah bulan Muharram. Maka dari rumusna nareko pale memperingati tahun Hijriah itu adalah bid'ah, maka jauh lebih bid'ah menetapkan tahun Hijriah. Jadi upakulingi nareko iperingati tahun Hijriah itu adalah sesuatu yang bid'ah, maka pastinya bahwa menetapkan tahun Hijriah jauh lebih bid'ah. Neki apa kutana benek bid'ah ya roh, tidak mungkin masa maturu sahabat nabita untuk menetapkan tahun Hijriah. Oleh karenanya itu berarti ajak muata bata, ajak muata masara, nareko maega tau makkedadega aga peringatan tahun Islam. Taparajeka dampet dua mitu sabakna, nareko dena makurak bacana, nulle tuka pasale bacana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agama ribaca nareko diperingati di tahun Islam. Nadega agar ribaca sangadin zikir dan doa disertai dengan ceramah. Pertanyaan, engka garodal lele matiangi zikir dan doa dan ceramah. Malah yang ada adalah perintah untuk memperbanyak zikir dan doa, perintah untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya tafarajeka dampeng nareko pale bid'ai ia memperingati tahun Islam, majepul lebih bid'api menetapkan tahun Islam.
Nah pertanyaan, iga tentu ya roh. Siapa yang menetapkan tahun Islam? Ia naritu panguluta Umar bin Khattab, mas sama turu sidin na sahabat na Nabi ta ia robotue. Tidak mungkin mas sama turu sahabat na Nabi ta pugau gau masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum lanjut, engkau sisik di pakutana. Maka dana rekok patokanna. Ia naritu hijrana Nabi tapo dari tanah Mekah lauri Madinah. Gangkanna ria sengi tahun Hijriah. Karena peristiwa berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu adalah peristiwa hijrah. Dan itu yang dijadikan patokan. Gangkanna ria sengi tahun Hijriah. Mompo ipakutana. Lalu agaro kira-kira sabakna. Na ulam Muharram ipancaji ulam mamulang. Sementara sejarah mencatat Nabi Muhammad berhijrah bukan di bulan Muharram, tapi Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal. Tufakulingi, Nabi tak berhijrah rilalenna ulan Rabiul Awal, tapi magiro na ulan Muharram ipancaji sebagai ulan mamulang. Ternyata sepanjang bacaan kami iar idi iruntue dua penjelasan na topan ritata. Pertama, maka dari topan ritata memang benar Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal, tapi ulam Muharram ipancaji sebagai ulam mamulang nasaba iyalai senungenna arewakenna jamaah haji. Aga betuanna selesai ulam Zulhijjah berarti pada rewe ni jamaah haji pole padu pe pakasiwiang hajinna. Nana reko selesai ni ibadah haji ia ropa haji rewe i pada to pacinge riwetu mulam mesuk na pole ribabuana indokna mapaci pole ridosai rewe di kamponna barakatna ibadah haji di bulan Zulhijjah gangkana ulam mamulang ipilai ulam Muharram sebagai senungan barak kuaga engkaki mutamewi tahun barue dengan semangat kesucian dan semangat untuk bisa lebih memperbaiki diri. Dan yang kedua, maka dari topan ritata magirona ulam Muharram ipancaji sebagai ulam mamulang padahal ulan Rabiul Awal lengi non roy Nabi ta berhijrah. Maka dari topan ritata memang benar Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal. Tapi ulam Muharram ipancaji sebagai ulam mamulang nasabak niatna Nabi ta elok berhijrah engkame meniri lalenna ulam Muharram. Upakulingi magina ulam Muharram ipancaji ulam mamulang nasabak niatna Nabi ta elok berhijrah engkame meniri lalenna ulam Muharram sekalipun adupana kumaniri lalenna ulan Rabiul Awal. Gangkana maka dari topan ritata sengaja ulam Muharram ipancaji ulam mamulang sebagai isyarat ia tunia madecenge na cahatat ni puang Allah subhanahu wa ta'ala niatul mu'mini khairum min amali niatna tomatepe masorode cenginaya amalakna nasabak makian ke ni niae namude pagaga amalakna ne kia ia patuna yang ke amalae nareko engka niakna. Ia nahe ia lapa pendrek sumange risesena calok jamaah haji. Ia romai taimu pada daftar antrianna. Nasabak weng kalinga karebai nareko kuki beru mendaftar haji. Insya Allah dek mata maeta mataja 20 miasara tahun. Tetapi tafaraje kak dampeng jangan gara-gara lama menunggu lantas dek tamaelok mendaftar haji. Selama engkau metona pakuleta lokani mendaftar haji nasabak kulokani mendaftar haji berarti tetep paniniae pak doang mani melok ripade cengi barak kuaga na lampe wisunget tak puange na werengi japangan nania adisingan na wet dingiri pak dupa pak kasiwi yang haji na reko na rapi ni wetuna ne kia na reko pale pura ni mendaftar haji na ternyata si kumua monrota matajeng tapa engkai pole malakala mau
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah malewa nyawai nasaba engkani apalan na jeri parikantong nasaba barakatna niata waktu taman daftar haji iya nahe make angke ni niae namude pagaga amalakna tapi iya patuna ke angke amalae nareko engka niatna iya natu sabakna ulam muharram ipancaji sebagai ulam mamulang nasaba mak bere isyarat maka da iya tunia madecenge na catat ni puang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, wattunna orang pedendre maka da lembaga hisab lembaga ru'ya Nahdlatul Ulama menetapkan maka daya rose di Muharram iye mani wennie tapang kaweng kalinga makun rai macawai mondri mulai kapa maka dahai maga ni paling sikiri ewen ni riolo. Tafaraje kak dampe. Kunihe dampe. Kunihe monro Allah. Maraga yaro. Andre gurutta Imam Syafi'i Allah makani. Iya roh puasa Muharrange nareko yule mapuasa 10 esona alhamdulillah 10 hari pertama nareko yule mapuasa 10 esona alhamdulillah tapi nareko pale dek panar yule mapuasa 10 esona telung ngesotona ha nareko telung ngeso lagi dek to panar yule 2 ngesotona ha nareko 2 ngesola depo panariulei sesotona ha nareko seso lagi deto panariulei magana ha. Pertanyaan tega yaro puasana puasa sesoe ya naritu puasa Asyura 10 ompok na Muharram puasa sesoe puasa Tasua si bawa Asyura ria senge Tasua seso yolona berarti asera ompok na Muharram si bawa 10 ompok na Muharram puasa telung ngesoe iya naritu seso yolona puasa Asyura tambah seso yolona tambah seso imonrinna berarti asera ompok na Muharram 10 ompok na Muharram si bawa 10 sedi ompok na Muharram nareko pale iya roset di Muharram wenni riolo ina ompok nareko ya roset di Muharram wenni riolo ina ompok berarti 10 ompok na Muharram iya naritu esona Kamisi pekan depan hari Kamis tanggal 25 nareko de usaha de tanggal 25 para SPP menyolok salah tepuan maka ya esona Kamisi tanggal 25 nareko wenni riolo na ompo tapi nulun kani makutana magani pale ustaz nama kede tu NU ya mani wenni berarti esso jumaira maka de to pandritata kunihem monro talle amacanganna andre gurutta Imam Syafi'i aga sabakna 2 sabakna. Pertama, engka riwayat rampe. Sekalipun ia hadis oleh sebagian ulama dianggap sebagai hadis dhaif, melemah hadisna. Tetapi sebagai motivasi untuk makamala dan niyama persoalan untuk riamalakeun. Hadisna nabita ia engkena peleturengi andre gurutta Imamul Baihaqi, andre gurutta Al-Imam Ibn Khuzaimah nania andre gurutta Imam Ahmad. Kau pole risalah di sahabat na nabita ria senge pangulutta Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sapisenna nabita. Maka dai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dai nabita sumu yauma Asyura. Puasa ki riasona Asyura
betuana 10 ompokna Muharram. Wa khalifu fihi al-yahuda. Nenia pasisale gau musi bawa Yahudi. Pertanyaan magiro nabita nakeda pasisale gau musi bawa Yahudi. Nasaba iya ro Yahudi riwetuna nabita mapuasa toiri esona Asyura. Gangkana makeda nabita puasa kuri esona Asyura, tapi pasisale gau musi bawa Yahudi. Maraga ya ro sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Apuasa ko sesso yolona iare ga sesso imonrinna. Ko sesso yolona iare ga sesso imonrinna. Gangkana maka dan reguru tema Syafi'i pak gena si sengi 10 sedi. Pertanyaan magina pakuro perpape balina satu. Nareko mapuasa ki sesso yolona nanya sesso imonrinna ilolongan ni baraka na puasa telung ngesoiri lalena tasiulengi. Nasaba isunaka ki mapuasa telung ngeso lalena tasiulengi. Berarti ilolongan niaro. Yang kedua, maka dasen reguru Imam Syafi'i magiro pale na telung ngeso sesso yolona nanya sesso imonrinna 9, 10, 11. Maka de tofan ritata kuni rotalli amat cangenan reguru tema Syafi'i nasaba elo inapas salama puasa Tasu'a si bawa puasa Asyura. Agak betulan. Nareko weniriolo na ompo set di Muharram berarti kuma puasa opak ngoloe tanggal 25 tanggal 26 araba asara ompokna kami si 10 ompokna Juma 10 se di ompokna. Neng kiana reko ternyata mapuasa ki romati mangoloi araba kami si Juma. Nah ternyata se di Muharram ia mani weni berarti Asyura ia naritu esona Juma. Nah reko mapuasa ki telung ngeso tete isalama Tasu'a si bawa Asyura. Jadi fakulingi akhirnya tofan ritata kuma puasa kita lu ngeso insyaallah dek na lepek Tasu'a si bawa Asyura. Betuana ada na rekoni riolo na ompo berarti si kena lekba nih araba kami si Juma. Tapi na reko ternyata iya mani weni na ompo nama puasa ki araba kami si Juma berarti insyaallah tete isalama Tasu'a si bawa Asyura. Iya naro mak jelok rima kedana ajak muata batala de makada siana na ompok Muharram kuelo ki pasalama Tasu'a si bawa Asyura apuasa nikmatu araba kami si Juma 24 25 nanya 26 ihewe ulengi insyaallah napas salama ki puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, rewet ni mitai surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hadirin yang dimuliakan Allah, utang-tang wetue tetek pitu ni. Macawe ni tama utuna isyae gangkana dek nama lampek matuye penjelasannya kalamanna ku pasti matu pengajian tak mangol. Benar itu agaro al birenna iya surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dua hak desa melo irampeangangi. Tiga yaro. Yang pertama, engka riwayat rampe. Maka dasewa waktu Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masem pajas ternyata ia ronalai pangumpu nabita rirakam mamulange nania rakam maka duai pada nabacai nabita. Tepakulingi engka riwayat rampe maka dan nabita sallallahu alaihi wasallam ia rona baca dirakam mamulange ia tumma rona baca dirakam maka duai. Tiga yaro ia naritu surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Betuana ada pura nabita masem paja subuh pura dena keda
makurmat teruk. Betona pura nabi tamas sempaja subuh rakam mamulangi purana al-fatihah rakam makaduai tetep mutai izazul zila nala pangumpu. Pertanyaan agak hikmana kuhe makke de topan ditata kurma bere isyarat makke dade matu nama gaga makuli bacai. Coba kulingi kurma jelok rima kedana de matu nama gaga nama kuli bacai. Walangi contoh pada padana misalnya mas sempajangi nah ternyata rakam memulangi purana al-fatihah ia rialai pangumpu kul a'udzu birabbin nas. Capak nak korangi letuk minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Dek nama ingat nak baca bawah mai. Matengangi nak baca minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Roko tidak sujud mapikir ini. Gana matu wala pangumpu Lah sabak capak nanar. Ternyata taparajai ka dampeng telu patarona andre gurutta risesena iya hegau termasuk andre gurutta Imamun Nawawi rahimahullah. Maraga ya roh makedai nareko mas sempajangi na ternyata ia riala pangumpu dirakam mamulangi kul a'udzu birabbin nas. Majepu si kesinna rialai pangumpu dirakam makaduae ia naritu pamulan na suratul Baqarah alif lam mim zalikal kitab. Pertanyaan maraga rumusna nasabak makede rumusna korange kunarapi ni capakna ndrewek ki di pamulan. Makede rumusna kunarapi ni capakna ndrewek ki di pamulanna. Oleh karenanya nareko ternyata kebetulan iriala pangumpu kul a'udzu birabbin nas rakam mamulange majepu pangumpu narakam makaduai alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Tapi nuleng kasih makutana maka dewe inna aja nak tu ustaz. Nah sabade wa apa le alif lam mim. Maka nareko makiro modelena. Maka cara yang kedua nareko rakam mamulange kul a'udzu birabbin nas. Maka rakam maka duai dek nama gagari pakuling kul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan tega dasarna ia naroden rehat desa iram pewe nabi tapura mas sempaja subuh pangumpukna izazul zila rakam mamulange yang kedua izazul zila dirakam maka duai. Berarti dek matu nama gaga makuli bacai. Tapi magani pale ustaz. Nareko rakam mamulange kul a'udzu birabbin nas. Si senna rakam maka dua tapana baca kul a'udzu birabbil falaki. Maka ni nareko makiro maka dasian reguru Imamun Nawawi pada dasarnya de mana magaga tapi tania ya romalukbi. Coba kulingi de mana magaga tapi tania ya romalukbi. Tapi nule dikisi makutana berarti endrewo itu baca. Nasaba yoloi na baca nena pai monre maga ni nareko makiro. Maka de tofan ritata yang tidak boleh nareko se di surah ribaca rakam mamulangi capakna rakam maduai pamulan. Yang tidak boleh nareko se di misura ribaca rakam mamulangi capakna rakam makaduai pamulanna. Contoh wetuna mas sempajang rakam mamulangi capakna alif lam mim nabaca. Si senam menrek malai rakam makaduai ternyata pamulanna alif lam mim nabaca. Maka dia topan ritata ia hidup nawadi. Agak sabakna membolak-balikkan ayat dalam satu surah itu terlarang. Mengapa? Nasabak susunanna ayat. Susunanna ayat ridalenna korange ridalenna se die surah ria sengi tauqifi. Betuanna petunjuk langsung poleri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namua nareko ia ro ibacai surah yang berbeda. Rakam mamulange surah kak dimondrie. Rakam maka dua surah marioloe. Pada dasarnya dek mana magaga tapi tania ya romalekbi. Pertanyaan magen adek nama gaga. Nasabak purai nabi tamas sempajat tahajud. Pura nabi tamas sempajat tahajud. Rakam mamulange
Nah baca Nabi tarimondrina Al-Fatihah suratul Baqarah. Engka sahabat mak cuek mak berejama si bawa nabita, mak tahajud si bawa nabita. Ternyata nalai pangumpu nabita suratul Baqarah, pupuk suratul Baqarah. Maka datina lapos sahabat, nulir kapal matu kucapuni Al-Baqarah, maturuni Allahu Akbar. Ternyata selesai Al-Baqarah nabaca nabita, natambai si pangumpu na nabita, nabaca surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Maka dah setina sahabat yang oleh kupupu ni matu ya Allahu Akbar. Ternyata pupuk surah An-Nisa natambai si pangumpu na nabita surah Ali Imran. Jadi telu surah nabaca rirakam mamulangi. Nasiaga egana ya rotelu surah 5 ajus lebih. Kira-kira nareko ya ro ijama di Masjid Agung agang ngare na modele na jamaah. Nabi tamat masempajang yang rawatue na baca rimondrina Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, nainapa Ali Imran. Sementara susunan na korange Al-Baqarah, Ali Imran, nainapa An-Nisa. Ternyata pura Nabi tamat sempajang Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Maka de topan ditata kuro isyarat, maka dana reko surai tak bale edek matu nama gaga. Betul, dua surah yang berbeda tidak jadi persoalan. Tapi tania ia romalekbi. Ia romalekbi tetap sesuai dengan susunannya. Tapi noleh dikisi makutana. Nareko tania pal ia romalekbi. Magin era najama nabita. Tapi balinna najame nabita sebagai isyarat lauridi maka dawet dimua. Tetapi pertanyaan tega malewet najama. Ya romalewet najama sesuai dengan susunan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia nahi izazul zila. Yang kedua, engka tohak desa rampai mengenai izazul zilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajat Tirmizi napalaturungi an gurutta Imam Tirmizi. An Anas bin Malik paupole risalah di sahabat na Nabi tariasenge panguluta Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi. Na remaja punna nabita purai makutana risalah di orwane. Betul na nabita purai makutana risalah di sahabatna yang kebetulan ia sahabatna termasuk golongan iptek. Termasuk golongan iptek. Agar ia sang iptek ikatan pemuda terlambat kawin. Betul anak kalau tapi macam-macam ni umurukna. Golongan iptek ya ikatan pemuda terlambat kawin. Makutane nabita hal tazawwajta ya fulan. Ya, ajak naga tahu tengerang. Ya sama tak makasih mana-mana aja na tengerangi tahu hal tasawwajta ya fulan maka de nabita anu pura noga mak bene qala maka de lapot tahu la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj de pura mak bene surona Allah Ta'ala demi Allah de gaga pakuleku mak bene aga betuana tidak ada materi tidak ada dana apa engkau tu rekada maka daya apa tu najaji kungka daya nareko bermularkan dana tanpa daya masalah salah toy oleh karenanya engkau apa ya roh engkau apa modal lah engkau tahu apa modele oleh karenanya maka adalah sahabat la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj surona Allah Ta'ala de paupura ma bene demi Allah de gaga pakuleku ma bene betul nak de gaga sewa-sewa wedding upan caji mahar makutane nabita alaisa ma'aka kul huwallahu ahad de gamu apalah ikul huwa mapebali sila sahabat bala ya Rasulullah ba wa palamu kul huwa maka dasi nabita rubu'ul Quran iaitu kul huwa 1/4 Al-Quran tawa epak na korangi engkah hak diselenge maka da kul huwa sulusul Quran
sepertiga Al-Quran. Tapi di dalamnya yang hak desa maka dia tu kul huwa seperempat Al-Quran. Makutana si nabita, alaisa ma'aka kuliah ayyuhal kafirun. Dek gamu apalah ikuliah. Maka dah silapo sahabat, bala ya Rasulullah, ba wa palamu ay surona Allah Ta'ala. Maka dah si nabita, rubu'ul Quran. Ia tu kuliah seperempat Al-Quran. Makutana si nabita, alaisa ma'aka idza ja'a nasrullah. Dek gamu apalah izaja. Maka dah silapo sahabat, bala ya Rasulullah, ba wa palamu izaja. Maka dah si nabita, rubu'ul Quran. Iaitu izaja seperempat Al-Quran. Apa maka dah si nabita, alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dek gamu apalah iza zulzila. Maka dah silapo sahabat, bala ya Rasulullah, ba madeceng wa pala na iza zulzila. Apa maka dah si nabita, rubu'ul Quran. Iaitu iza zulzila seperempat Al-Quran. Agak betuana, kui baca ye apa surah. Kul huwa, kuliah, idaja, iza zulzila, samanna tu, ipatemu ikorangi. Upakulingi samanna. Upakulingi pema, samanna, ipatemu ikorangi. Jangan sampai maka dah, jadi ni ustaz, yang ada tuli baca. Betul, ya roh apalan nah sama nanti patemu korangi kul huwa seperempat, kuliah seperempat, izaja seperempat, izazul zila seperempat, kumak depung ya he seperempat kali empat berarti satu, berarti dengan demikian kui baca apa surah sama natu ipatemu korangi. Sisana maka dalam pos sahabat kuliah uapala, kul huwa uapala, izaja uapala, izazul zila uapala. Apa maka dan Nabi tazawwaj beneno aga betuana maka de tofan ditata iya nahi isyarat maka da iya turia senge mahar bisa dalam bentuk materi warang-parang ulaweng dan sebagainya, tapi ria senge mahar tidak mesti dalam bentuk materi. Wet dimuto ipancaji sompa ia naritu apala korangi. Nareko makuman ipahan atau matuan makun reye he nyamu pamak bene tahu Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk sementara mamadai ni roh iram perilalena weni dek patiat tamai penafsiranna nape penjelasanna dua hak dese mengenai alat biranna izazul zila. Insya Allah kupi matuk pengajian tak paimenge nari utamai penjelasanna mengenai izazul zilatil ardu zilzalaha. Saya kira demikian, Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.